Fourth quarter guys, fourth quarter. Lamang ang DECO ng 8 guys, 8. Dito yan sa Sayhat, Damam. Sipon tayo. Sipon, baseline tayo. 45-38 of favor of Disco. Dadalvin. Nag-jump shot. Not counted. Palitan nyo na. Palitan nyo na si Santiago. Fourth quarter na eh. Palitan mo si Santiago, coach. Palitan mo na si Santiago. 49-39. 45-39. Bonus pretro. Wala. Kurasa, tumira ng perimeter Kurasa. Oy. Forty-seven 39. Advance, baba. Gata ko, diretso ka na lang. Ready? Dali depensa, oras. Ang aming coach, oh. Mapilit na, oh. Oh, may foul. May imot. 47-39. 47-39. Favor of DSO. Board sa ano pala? Board boss. Baba na! Gamit oras, keto. Ikot mo lang, ikot. Mira! Abang! Nice, Steve! Oras ulit, oras! Balik! Mira! May foul. Si George. 40 seconds, ah. Kurasa, pass to Dada. Take! Kampitan. Depensa! 49-39. Sampo na tayo. Sport quarter na yan. Foul. Kurasa. 1-9. General ba to? Chicken team foul. Time remaining 5 minutes 55 seconds. 5 minutes 55 seconds per quarter. Double! Bato, 2 points, again. 49-41. Oras! Libre lagi sa ilalim mo! Pwesto nyo na! Mas Dada pa sa lalim, ha. Takbo! Istos! Di siya nalo! Hindi sa ano, blind pass. Oh, stepping. Kaya!
Lalim! Sino? Meron kayo si Mesa, oh! Baba na, baba na! Number 19, ang katakawin yan. Number 19, ang Wala, wala. Number 19. 4 minutes assistant. Magsabi ka doon, oh. Hindi ka magsabi. Magsasing! Ka. 4 minutes assistant. Mamaya, pag deadlock. Basta dyan ka lang. Amatek yan. Ang bola. Hit the shot. Last lang! Wow, time out. O, yan, yan. Dito mo sabihin nga! Sabihin. 25. Da. Alvin! Pahinga mo ta! Alvin! Bin! Pahinga mo na! 4 minutes, 20 seconds. 4 minutes, 20 seconds. It's game versus Ano, pagod ka na eh. Pagod na. Oh! Oras tayo to, oras. Ito oras. 3 points. Aras! Nice! 56-42. Favor of the SA. Oh. Paps! Si Tom, Paps! Ba, ilan na ba oras? Paps! Ilang minutes na lang, 2 minutes yung magpalit, baka mamaya mag-run. 2 minutes. Amen! 2 minutes. Maganda laro po, coach. 2 minutes. Palit lahat. Oras lang, kami na oras! Gamit oras. 3 minutes pa, 3 minutes. Haha, bato. Nice team! Oras! Labas mo na, labas! Awa. Ay, wala. Oh, pag last 2 minutes ah. Besto na kayo, besto! Balik ako. Balik ka. Time out. Time out. Pag deadlock, time out. 2 minutes, 21 seconds. Time out ka. Bilis! Time out, 300. Time out. Wala pang deadlock. Wala pang deadlock. Paulin nyo. Yan. Pasok!